Si balik sa Wibis. Valentine's ugma, Valentine's. Holiday. Holiday. Ay, mag-date mo, Ate Inday, guro no. Double cup. Nagasa kita giya ni Jane. Ang papel ani Jane. Kutabato. Lo, ina po ni Jane. Good afternoon. Advance. Happy Valentine's. Jam, absent ka ugma Jam. Day ka mag-date. Ha? Ay, gabi pa. Pagka-ugma, di ka katrabaho. Ay, maluya man ka. Maluya. Ay, binuag absent Jam ha. Hello guys, good afternoon. Tarungag bagnos. Si Keith. Si Kuda ni Jam. Key4. Wow. VIP. Kompleto na accessories ni Jam? Oh, dito na. Wapa. Kuya Nas, Jam Ma'am Hama yung hapon. Yung hapon. Hello Sir Arnold Arevalo. Hello Sir Jay. Maluya ni ugma sir kay Valentine's daw ni siya. Bawal mag-absent ha. Pantay. Yan si Gold. Go. Go. Si Migo. Asa na lang mo uya bugma dito sa may dagat, Coastal Road. Matay kag sa Pichapin, Coastal Road, kaluoy po, Coastal Road ra. Hello po sa ating 76 viewers. Good afternoon po. Asawa sa di ba pa ah? Eh, bugna gud hangin. Kuha ni ugma. Si Gold. Pila ni nga set up ma'am. Sa asa sir, kani Smiley. Ay pagdag bata kay dormo. Smiley 4x2. Jay, nautro na bang price sa Smiley 4x2 na 3 layer? 310,000. Tapos, ha? 310. Ngani, nagtaas po tayo ng price kunti sa Smiley edition guys. 4x2 3 layer headlight, 310,000 basic setup, 320,000 sa 4x4 3 layer headlight. Shout out po sa lahat. Shout out Sir Iki Boy Lopez. Hello Sir Abelardo Jr. Hello po Sultan Pacific Islander. Ayan. Shout out sa inyo lahat. From Qatar, hello Sir Iki Boy. Yes, Sir Aladdin. Magkano po delivery nyo kapag Metro Manila? SF Luzon, 30,000 plus. Depende po sa setup ng unit po. Ayan, pick up Manila Port. Palantawa ako sa Yellow B Paliho. Yellow? Yellow, gold. Ito, sir. Ano pong inclusion sa basic setup? Inclusion sa basic setup, new upholstery. Sa mukha ni Kuya Juju, saba kayo. Inclusion sa basic setup, ayan. Kayo na pong pumili kung anong gusto nyo ipakulay sa unit. New upholstery, new battery, new matting, new ceiling, naka PMS na,
Naka fully tinted na. Yan. Pila DE 64W manual non-turbo. Sir Abel, mag-message ka sa page, sir ha, para mapasahan ka ng price list po. Depende po sa unit na gusto mo, sir. Ayan. Ma'am, pwede makita inclusion sa Candy Red. Candy Red. Saan dito, sir? Ma'am, maayong hapon, basic setup sa Cebu 229 lang. Lagi sure baka ni nga unit, ma'am. 229? Anong klaseng unit po yun, sir? Depende po. Dami po kasing klase yung mga minivan natin, sir. Merong every van. Ang every van natin, price range 195 to 210,000 basic setup. Tapos sa every wagon naman po, 250,000 to 320,000. Ayan. Baka ano lang yun, sir. Baka every van lang yung 229. Hindi siya every wagon. Ayan. DE 64W 4x2. Meron tayong 250 to 265, ma'am. Ayan, madam, naamoy DE 17V 4x4 manual. Sir, message ka dito sa page, sir ha, kasi hindi ko memorize po kung may natira pa sa unit natin na parating. Ayan, may dalawa po tayong container na magdating ngayong March and April. Pero not sure kung meron pang ganun na unit. Mag-message kayo dito sa page, sir. Ayan. Kanang tapad sa puti, ma'am, nga red. Pwede makita inclusion. Tapad sa puti. Ito si DE17V na kinonvert yung taillight niya para na siyang taillight ng high ace. Ayan, raised taillight siya. Tapos yung bumper niya ay customized. Ayan. Sa lahat po ng nagtatanong sa price, mag-message kayo dito sa page para mapasahan po kayo ng price list, mga sir, ma'am. Ayan. Interior ni gold. Interior ni gold. Ayan, si gold. Gold din yung ano niya, upholstery. Yan. Meron extra fan. Yan. Price range ng ating mga every wagon 250 to 320,000. Depende po sa features ng unit. Every van 195 to 210. Yan. Hello po sa ating 113 viewers. Good afternoon. Ayan. Jam, wala lagi gilimpyuhan ni Jam. Ha? Kwaon daw na ugma. Asa? Uy, lama-lama ang mga samin. Ha? Ma'am, na ay manual diha. DE17W. Wala, sir. Uy, salamat sa star, Sir Angelo J.U. Maraming salamat po. Yan. So, yan. Nandito na si Double Cab. Si Double Cat. Double Cab.
mukha. Hello po, Ma'am Tisay. Pwede po pasilip L14. Si L14. Ay, L14 dong. Asa? Gibaping? Kanang puti? Ay, pearl white o buwan. Ay, ito. Si L14. Panabo, Mr. Lee po ito. Ma'am, pwede po makita interior ng DE17 na puti. Tsaka high stay light. Wait lang, ma'am, ha. Tingnan muna natin si Unsay ko dani. Ayo. Unsay ko dani. Jane. Kani? L14? Smiley? Ah, yan sir. Oh. Smiley. Gibuffing na nip. Nahuman na nig buffing? Giliha pa? Ah. For buffing pa siya, sir. Yan. Location po natin nasa Libby Road, Puan, Davao City, malapit sa New LTFRB. Convert ba yung double cab nyo or original na? Converted po siya, sir. Ayan, ano po siya? Every van lang ba na siya dong? Every wagon? Every van. Every van? Oh, kani? Oh, double cab. Yan, kinonvert siya ito double cab. Yan. Ay na siya ikuanday no. Nganong gitanggal man na nimo jam? Kailangan na ako boss. Kailangan na ako trim sa. Window trim. May na lang ba, mabulit mo ba itong pira? Sa'yo pira. Malipayan guys, Kuya Jojo. Date ni Ugma ba? Ha? Kauleon? Partes. May pulis ang pa. Oh, wala pa siyang upholstery. Paral kayo na sa ako sa kuwag trademark. Trademark? Yabag. Ayan, ganda po. Yan, captain seat siya. Na Tiptronic nino. Dong Tiptronic ba ni? 4x2. Ayan. So, ang price nito parang umabot ng 300. Hindi ako sure. 340 plus ata to. Ayan. Kasi customized. DE17V siya. Tapos customized yung bumper. Tsaka yung taillight niya dito. Kinonvert siya. Ayan. Raised taillight siya na pang high ace. Yan, para na siyang mini high ace. Yan. Tapos may spoiler at dito din oh. Maganda na yung bumper niya. Yan. Wala pa siyang upholstery. Pasigaa gud iyahang kuan. Taillight. Ayan. Double cab. Pila ganina, Jane? Oh? Hindi namin memorize, ma'am, sir. Oh, wow. Ayan, oh. Ganda ng taillight niya, oh. Race taillight. Wow. Meron, di ba na po na siya terno na headlight? Pang-high ace mo na. Naapo na siya yung murag itumpod na headlight. Magwapa kayo. Wow. Ayan. Yan. Marami na ding gumaya nito guys. Na mga ano. Nagpagaya sila na ganito. So, yung
taillight niya, original taillight niya ay ano lang, yung maliit lang, yung kagaya doon, oh, ganyan siya, yung sa double cab. Tapos, kinonvert siya na ganito. Yan, Sili? ganda, oh. Wow. Napakuha mo silingi yan, ibaw ka rin. Blue na unit sa likod. Blue na unit. Ito? Ito ba, Sir Jason? Or ito? Ayan. So, ito po ay Smiley Edition. Ayan. So, ito naman. Ano din to? Every wagon. May ano pala siya, oh, naka stainless bumper. Yan. Cute. Ayan, VIP pala din. Ano nito, oh, naka VIP upholstery and VIP ceiling na extra fun. Tsaka may Lenovo na dashcam. Naka 9 inches na Android stereo, tapos may temperature gauge and turbo timer. Yan. Double slide. Hala.